Arar kumullah elom hodiyan hudduz zaruri de. Eswal ganzde tuar matat guzarat de. Eswal yanar jawab de. Arar kumullah दुनिया में ज़रूर नियामत से हेड सबसे या आगे आरार एलम होदियन बेशा बिशी ज़रूरी दिया नले आइमन उधर क्या हुआ इंदला हुई तो सब तो ले एलम होदियन कदा इंदला वेपन इंदला गहातिया जीवन मादन नो ओना से जीवन मादन नो स्टीला से जीवन मादन शुद्ध आज़ुआत दे एलम कल ताके इबार होते एलम হাতিয়ার হো দেখিনে মানুষের মারি ফেলাইরে এককাদা জাগারে কিংবা এককাদা দেশরে কিংবা এককাদা কলোনাইজেশনরে তারা বানাই পারে কিন্তু এলম হদিহানে নমারিয়রে ইয়া আমাদের শান্তি আনি পারে 2012 মাদে এককাদা মালালা ইউসুফজাইয়ের এককাদা কাহিনী আছে জিয়ার মাদে ইবা 12 বছর জায়গা মাদে ইবারে তালিবানে Malala, 16 years old, the youngest nominee. She was shot because she spoke up for the 31 million girls around the world who can. Zianar response made hiba pasita konor bavujuto hibaye odade violently hibaye kinode job node hibaye hibar zindagi bhaiti ham tolata elomorore abbar mehnat kiji mehnat guriyore hibaye elomode kamyabi hasil kiji तोले दुनिया मादे हिबार कामयाबी गान आजिया फुत्तुग मानुषल्ला मेसा मालाला यूसुफजाई होती हिबाई दुनिया मादे एक्सिस्टिंग हाथियार कलासे दे हिम व्यक्तिनर अपोज करियोरे हिम व्यक्तिनर उल्ला हिबाई शांति लाभलेहर उप कुडोरे दुनिया मादे केनगुरे हाजे बार दिनदावा होरे दाई याने दे वन शाइट ओगो गुराफुआ वन टी-शर्ट ओगो उस्ताद वन बुक ओगो किताब one pen can change the world दुनिया रे बदली फारे बोले वेरी एकदा एग्जांपल और दुनिया रे दाहाई यार मदे सोई इनकार होजे दे हादिया रे दुनिया रे बदली ना पारे ए जिनिस गुने दुनिया रे बदली फारे बोले हरे रे हिबे दुनिया रे मिसाल बनाय रे दाहाई रे दिन शेषे हिबे दुनिया मदे नोबेल प्राइज हरे हिबे हासिल करि फेछि यार तो आय ओनर बुझाबला साइते आरार कोमर প্রতি উগ্র ইয়তল্লা এলম হদিয়ান বেশা বেশি জরুরি এলম হদিয়ান শুধবা উগ্র জুবান ন এলম হদিয়ান আমাদের স্কিল আছে এলম হদিয়ান আমাদের নলেজ আছে এলম হদিয়ান আমাদের ক্রিয়েটিভিটি আছে একজন তো জিয়ান থাকে ইয়ান আরেকজন তো না থাকে পারে কিন্তু প্রতি একজন তো একান জিয়ান থাকে হিন বিকিনার কনভারি করিয়ারে এককাদা যদি গুলম মাছ যদি ভারী মারো তইলে দেখিবা দেখি হামিকে আইবা ফাত্তরলিও ভাঙে যাইবার পসিবিলিটি আছে হাতাল্লাহ তোয়াল্লাহ যে দুন মুশকিলাত আয়াত না করো তুমি তোমার কোমরে তোমার তো যদি শান্তি অলঙ্গ কম বানা করো তইলে তোমার আল্লাহ মশারা তাই বলে তুমি তোমার কোমর এলমের মধ্যে ইনভেস্ট করো মদত করো দেখিবা দেখি তোমার কোমর এলমে তোমার কোমর সমাজের বদলে দিবে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু